ওই কাঁচা বাঁশের পালকিটা সাজারে তোরা, রাত পোহালেই হয়ে যাবে বাঁশি মোরা। अरे बाबा AK-47 चलाए हो? नहीं चलाए हो ना? बहुत झटके लेती है, इसको चलाने के लिए कलेजा होना चाहिए। YouTube by Humming Raj, Humming Raj, Humming Raj. MR Rex from Moina. जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। From Moina. YouTube by Humming Raj, Humming Raj, Humming Raj. MR Rex from Moina. From Moina. YouTube by Humming Raj, Humming Raj, Humming Raj. from
Moina.